কিরে আমার বন্ধু মেয়ে পাইতাছি না, কই গেছে? অ্যাক্টিভিটি এখানে কি করো? ভিডিও বানাবো, ঠিক আছে? তুমি একটা ভিডিও ডিরেকশন দাও আমাকে। কি করতেছ এনে? কথা কইছি। मैं तुम्हें वीडियो के लिए एक बढ़िया रिएक्शन देने में मदद करूंगा। तुम जब भी तैयार हो बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारे वीडियो पर अपना फीडबैक दूंगा। ভাই আমি তোমাকে বাংলা বলতে পড়ছি, আমরা ইন্ডিয়ান পাকিস্তানি না, তুমি উর্দু বলতেছো। তুমি কি পাগল হইছো? বাংলা বলো, বাংলা। हाँ मैं समझ गया, मैं सिर्फ बांग्ला में ही बात करूंगा। अब हम पूरी तरह बांग्ला में ही आगे बढ़ेंगे। तुम जो भी कहोगे मैं उसी भाषा में जवाब दूंगा। তুমি তো ভাষা ওই জবাবই তুমি দিবা। বিষয়টা হচ্ছে তোমার তো আগে বাংলা শিখতে হবে, তোমার তো এখনো বাংলা শিখো নাই। তুমি তো উর্দুই পারো ভাই, বাংলা বলো আমার সাথে, আমি বাংলাদেশি, তুমি বলো বাংলা বলো। हाँ मैं पूरी तरह समझ गया। मैं अब बांग्ला में ही बात करूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। तुम बेझिझक मुझसे দিক্কাত बांग्ला में बात মেকাতের গোষ্ঠী মারি, দিক্কাত মেকাতের। তোমার কাছে বাংলা বলো, বাংলা। বাংলা না পারলে তুমি ক্যান্সেলে যাও, তোমার সাথে কথা বলবো না, বাংলা বলো আগে, বাংলা। ठीक है, मैं बिल्कुल बांग्ला में ही बात करूंगा और अब मैं पूरी तरह से কি बांग्ला में কেমাই ही ঠিক, কেমাই ঠিক। আমি বলতেছি বাংলা, তুমি বলতেছো উর্দু। হিন্দি বলো কেন? উর্দু তুমি কি বাংলা পারো না? ফাইজি মারো নাকি আমার সাথে? मैं समझ गया। अब मैं पूरी तरह से बांग्ला में ही बात करूंगा, तुम्हारी हर बात का ध्यान रखूंगा और अब हम बांग्ला में ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद तुम्हारी समझ के लिए। ভাই আমি তোমার সাথে আর খেলবো না, বুঝছি। তুমি ওই যে উর্দু বলতেছো, আমি উর্দু বুঝি না, আমি আর তোমার সাথে আমি খেলবো না ভাই।